जी, आज हमने आप लोगों को यहाँ पे तकलीफ दी है। जो गांदरबल का डेवलपमेंटल सिनेरियो है उस बारे में बात करने के लिए पहले तो मैं जो हमारा सियासी मुद्दा है, वो हमारा सियासी जो स्टैंड है वो तो बरकरार है अपनी जगह। उस पे जो पार्टी का लाहेअमल होगा वो पार्टी का, उसके साथ हमारी पार्टी, हमारे लोग पूरे उसके साथ है, उस स्टैंड के साथ रहेंगे। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, जो 5 अगस्त 2019 के बाद एक किस्म के पूरा हाल्ट हो गया था, ख़ासकर हमारे ज़िले गांदरबल में, उस लिहाज से हमने सोचा कि सियासी मसले तो चलते रहेंगे, लेकिन जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ है, जो लोगों के मसले मसाइल है इस वक्त, तो उसमें एक नुमाइंदे का फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों की बात करे और वक्त के जो उस वक्त हुक्मरान हो उन तक वो बात पहुंचाए और उनको हल करने की कोशिश करे। इस सिलसिले में हमने हाल ही में गांदरबल से एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन्स, पॉलिटिकल लोग, हमारे काउंसलर्स, सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे मस्जिदों के इमाम साहिबान, हमारे ट्रेडर्स के लोग, हमारे बाकी लोग, हम ऑनरेबल एलजी जनाब मुर्मू, जनाब जीसी मुर्मू साहब से हमने मुलाकात की थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी शामिल थे, हमारे डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी थे और फाइनेंशियल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज उस मीटिंग में रहे, चीफ इंजीनियर साहिबान, बाकी लोग भी उस मीटिंग में शामिल हुए। और गांदरबल के जो डेवलपमेंट के इश्यूज जो रुके पड़े थे काफ़ी देर से, उनके बारे में हमने बात की। खासकर जो हमने गांदरबल का जो रोड वाइडनिंग का इशू था, 4 लेनिंग, जो मैंने अपने वक्त में एज एमएलए शुरू किया था सीआरएफ में, उसमें काफ़ी देर से काम रुका पड़ा था, कहीं बॉटल नेक्स थे, और उसमें आज हमें थोड़ा खुशी महसूस हो रही है कि उसमें पेशरफ्त हो रही है और काफ़ी आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस रोड पे इंशाल्लाह बहुत जल्द काम शुरू होगा और जो बॉटल नेक्स है वो रिमूव हो रहे हैं। उसमें हम जनाब एलजी साहब का और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का, डिविजनल कमिश्नर साहब, हमारे ज़िला के एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ज़िला के कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने इसमें काम शुरू किया और इस वक्त आप देख रहे हैं। और साथ साथ हमारा ये भी मुतालबा होगा आज के इस प्रोग्राम के लिहाज से कि जो लोग इसमें मुतासिर हो जाएंगे उनकी बाज़ाबातकारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए और उनको रिहेबिलिटेट कर देना चाहिए, और उनकी जहाँ कोई मुतासिर हुआ, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई किसी का घर हो, उनको बाज़ाबातकारी होनी चाहिए। और उस लिहाज से हमें उम्मीद है कि उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ये एक शुरुआत है। और साथ साथ हमने जो हमारा काफ़ी देर का 93 न्यू गांदरबल हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट गांदरबल को यहाँ पे काफ़ी देर से रुका पड़ा था, उस पे हमने एलजी साहब से गुजारिश की कि उस पे जल्द अज जल्द काम शुरू हो जाना चाहिए, ताकि ये एक यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, यहाँ लोकल नौजवानों को, यहाँ ताजर कम्युनिटी को, ट्रांसपोर्टरों को, सबको यहाँ उससे रोज़गार मिले और इलाके को फ़ायदा हो, और हमारी वादी कश्मीर को एक बिजली का जो सर्दियों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है उससे वो दो चार हो जाते हैं लोग, उससे नजात मिले। और साथ साथ हमने जो पिछली सरकार में यहाँ एक यूनानी कॉलेज और हॉस्पिटल मिला था, जो हमने नवाबाग में बन रहा है और अब इंशाल्लाह कंप्लीट भी हो गया, तो हमने एलजी साहब के सामने वो रखा कि वहाँ पे जो कॉलेज को बहुत शुरू किया जाना चाहिए, वहाँ पे कोर्सेज शुरू होने चाहिए, वहाँ बैचेस लाए जाए ताकि वहाँ वो शुरू हो जाए, जिस पर्पज़ के लिए वो लाया गया है उसको वहाँ पे शुरू किया। और साथ साथ जो हॉस्पिटल वहाँ पे है यूनानी, वो भी फंक्शनल हो जाना चाहिए।
اور سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ ابھی ہاسپٹل پارٹلی فنکشنل ہو گیا ہے. خوشی کی بات ہے اور اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی کام گراؤنڈ پہ ہو, اور اس کے لیے ہم شکریہ بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. اور جہاں تک سینٹرل یونیورسٹی کا معاملہ ہے, ہم نے ایل جی صاحب کی نوٹس میں یہ لایا کہ ہم نے کافی کوشش کی. پہلے وقت میں ہم نے کافی سٹرگل کی, گاندربل کے عوام نے بھرپور تعاون دیا تب جب یہاں سے اس یونیورسٹی کو لے جا رہے تھے. پورے گاندربل کے باشعور عوام نے سول سوسائٹی میں اس میں تعاون کیا, یہاں کے ہر کسی فرد نے اس میں تعاون کیا, اور انشاءاللہ وہ اسٹیبلش ہو گئی اب گاندربل میں. اور ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پہ جہاں ڈیزگنیٹڈ سائٹ ہے تلملا, بارسا, کرہامہ کے ایریاز میں, وہاں پہ کام جلد از جلد شروع ہو جانا چاہیے تاکہ ایک اپنے بلڈنگز میں یہ ادارہ کام کرنا شروع کر جائے اور یہاں لوکل نوجوانوں کو وہاں پہ روزگار کے موقع فراہم ہو تاکہ یہاں کی بے روزگاری کسی حد تک کم ہو جائے. اس کے لیے ہمیں ایل جی صاحب نے پورا ایشورنس دیا ہوا ہے کہ میں گاندربل خود بذات خود آ جاؤں گا اور وہاں پہ میں اس کا ریویو لوں گا سینٹرل یونیورسٹی کا, اور جو بھی اس میں رکاوٹیں ہوں گی, جو بھی مطالبات لوگوں کے ہوں گے, وہ ہم پورا کریں گے اور رکاوٹوں کو دور کریں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ وہ آئیں گے اور یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہوگا. ساتھ ساتھ ان کو کہا تھا کہ وہاں پہ لوکل نوجوانوں کو ٹیکنیکل ہو یا نان ٹیکنیکل ہو, ان کو وہاں پہ روزگار فراہم کیا جائے. جو کوئی سب کنٹریکٹ ہو وہ لوکل لوگوں کو دیا جائے تاکہ یہاں کے جو اکانومی ہے, یہاں کے جو بے روزگار ہے, یہاں کے جو کاروباری طبقہ, ان کو فائدہ ہو جائے. اور ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہی ہے کہ گاندربل جو ہمارا ضلع ہے کہ یہاں پہ بجری ریت نکالنے والے بہت سے لوگ ہیں, اور یہاں ایک بڑا ایشو کھڑا ہو گیا تھا کہ جو انہوں نے آکشن اس کو کیا تھا کہ جو باہر کے لوگ یہاں آئے تھے, ہم نے وہاں پہ ایل جی صاحب کو اور ان کے چیف سیکرٹری صاحب تھے, ان سے بات کی تھی کہ ان کو جب یہاں لوکلی یہ کام دیا جائے تاکہ یہاں کے لوکل نوجوان, یہاں کے لوکل مزدور جو یہاں پہ کام کرتے ہیں, اپنے گزارا کرتے ہیں, ان کو وہ متاثر نہ ہو. اور ہمیں آج پورا اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ لوکلی انہوں نے اس کا کر دیا. اب پنچایت باڈیز کے تھرو ان کو لوکلی وہاں پہ ان کو کام ملے گا, تو ایک خوشی کی بات ہے. اس سے یہاں کے نوجوانوں کو جن کو روزگار بھی نہیں مل رہا ہے, تو کم از کم اپنا روزی روٹی وہیں سے کماتے ہیں. اچھی بات ہے, اس پہ بھی ہمارا مطالبہ کسی حد تک پورا ہو گیا. اور ہم نے اسکولز کی بات کی تھی کہ ان کو اپ گریڈ کیا جائے تعلیم کے لحاظ سے, کیونکہ یہاں دور دراز علاقے ہیں, ان کو اسکولوں کو اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے. جیسے کہ ہم نے شالبک اسکول کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دیے جانے کا مطالبہ کیا, ہم نے سہپورہ ہائی اسکول کو ہائر سیکنڈری کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا, جو کہ دونوں اسکول فیزیبل ہے. اور جو باقی چھوٹے چھوٹے مڈل اسکولز ہیں جو کافی سالہ سال سے ابھی اپ گریڈ نہیں ہوئے, ان کو بھی ہم نے ان سے مطالبہ کیا, اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ اس پہ بہت جلد آپ سنیں گے کہ اس پہ کام شروع ہوگا. دوسرا ہم نے کہا تھا کہ جو ہمارے یہاں پل جو ایک کنیکٹیوٹی ہے انٹر ڈسٹرکٹ, چاہے سری نگر کا ہو, بانڈی پورہ کے ضلع ہو, اس میں ہمارا ایک گزہامہ برج ہے جو کافی دیر سے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا, کوئی 10-12 سال سے اس پہ کام چل رہا ہے. اور انہوں نے یقین دلایا ہمیں کہ اس پہ بہت جلد کام شروع ہوگا. اور خاص کر شالبک ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ایک برج ہے وہاں پہ اس کو بھی کام شروع ہو جانا چاہیے, جو سینکشنڈ ہے ان پہ بھی کام شروع ہوگا. اور ہم نے واتل باغ واتل باغ میں ایک برج بنایا ہے جے کے پی سی سی نے, اس پہ روڈ کی پرابلم ہے ننر والی سائڈ سے, تو اس پہ بھی مجھے لگتا ہے بہت جلد وہ شروع ہوگا. اور خاص کر جو وائل برج ہے جو کافی دیر سے جو ایک 2 ریجنز کو کنیکٹ کرتا ہے, چاہے لداخ اور کشمیر ریجن کو کنیکٹ کرتا ہے, ابھی تک بھی وہ سنگل گارڈر لوہے کا برج ہے. اس پہ بھی ورلڈ بینک نے دیے تھے, اس پہ انہوں نے پچھلے 1-2 سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن کام شروع نہیں ہوا. اس پہ بھی ہم نے ان سے بات کی کہ اس پہ بھی
یہ ब्रिज बनना चाहिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज है। और साथ साथ हमने कुछ जो हमारे नौजवान हैं पिछले 30 सालों से यहाँ एक डिस्टर्ब एरिया है और हमारे नौजवान कुछ जहनी तनाव के शिकार हो जा रहे हैं, ड्रग्स में मुब्तला होते जा रहे हैं। हमने एलजी साहब से मुतालबा किया था कि यहाँ के प्ले फील्ड को यहाँ बनाया जाए ताकि खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नौजवान हिस्सा ले सके। जो कि अब मैंने एज एमएलए यहाँ बहुत से ग्राउंड पे काम शुरू करवाया था, चाहे वो बिहामा में एक प्ले फील्ड हम बनाने जा रहे हैं, लार में, ऐसे बटवीना में हमने मुतालबा किया, फाक एरिया में हमने मुतालबा किया कि वहाँ पे प्ले फील्ड बनाया जाए, और वाकुरा में एक प्ले फील्ड है उसको अपग्रेड किया जाए, जो कि सीडीएफ में मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में उसमें कुछ 5-6 लाख मैंने दिए थे। थोड़ा बहुत कुछ काम हुआ था लेकिन वो पूरा इतना नहीं है जितना हो जाना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में गांदरबल में खेल कूद के लिहाज से बच्चों के इस फैसिलिटी के बारे में बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम बनने जा रहा है, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा ज़िला गांदरबल को होगा। और हमने जो हाल ही में आपने देखा कि जो पातशाही कनाल में, एसी कनाल में ब्रीच हुआ था, उस पर थोड़ा काम स्लो हो गया था। उस पर हमने कहा था जल्द अज जल्द उस पर काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जो हमारे 21 गांव है फाक एरिया में, जो इस वक्त जिनको वहाँ पे वो पैडी जो उनको लगानी थी फसल वो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की बहुत, इरिगेशन के पानी की बहुत प्रॉब्लम्स है। तो उस पर भी मुझे लगता है कि काम इस वक्त ज़ोर शोर से जारी है। मुझे लगता है इंशाल्लाह आने वाले 1 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। और हमने जो कनाल्स का डिसल्टिंग ड्रेजिंग जो एरिया है गांदरबल के मुख्तलिफ एरियाज़ में, उस पर हमने बोला वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द काम हुआ भी है और होगा भी। और ख़ासकर जो हमारी LIS स्कीमें हैं, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स है, उस पर हमने कहा था कि जो हमारे कंडी एरियाज़ है, ख़ासकर इलाका चूंट वलीवार, वहाँ पे इरिगेशन के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। एज MLA मैंने वहाँ 4.5 करोड़ की रुपए की लागत से एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनाई थी, जिस पे इस 1 साल में काम बिल्कुल कम हुआ था। अब पिछले दिनों से काम उस पर फिर से स्टार्ट हो गया, और मुझे लगता है कि अगर उनको वो पानी हम दे सके तो हमने एक घर में एक रोज़गार फराहम किया। तो ऐसे ही हमने गोगजीगुंड की स्कीम जो डिवाटरिंग स्टेशन है, उसको हमने रिवैपिंग के लिए कहा था कि काफ़ी पुरानी स्कीम है, जैसे गाडूरा में है, उसको रिवैम्प करके नए सिरे से मशीनरी लगाया जाए और डिवाटरिंग अच्छे तरीके से हो जाए। ऐसे ही हमने नारायण बाग की स्कीम है लिफ्ट इरिगेशन, वहाँ पे हमने कहा कि इस पे नारायण बाग पे वो नई मशीनरी लगाई जाए, ताकि वहाँ लोगों को इरिगेशन की बेटर फैसिलिटी मिले और वो अपने खेती बाड़ी अच्छे तरीके से कर सके। ऐसे ही गांदरबल को अल्लाह ताला ने कुदरती खूबसूरती से मालामाल किया है, उसको थोड़ा बहुत निखार लाने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमारा लाल मर्ग मोहन मर्ग है, उस पर हमने यहाँ पे काम स्लो हो गया था। अब हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि उस पर काम शुरू किया जाए। आपको मैं ये बताता चलूँ कि जैसे गुलमर्ग सोनमर्ग है, ऐसे ही हमारा वो भी मैडो एक है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ताकि ये एक नई डेस्टिनेशन टूरिस्टों को मिले और लोकली भी वहाँ यहाँ के लोग भी उससे फ़ायदा उठा सके। और वहाँ रोड की प्रॉब्लम है, उस पर भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उस पर वो 9 किलोमीटर का रोड सैंक्शन करके उस पर कंप्लीट किया जाएगा और वो एक बेटर वहाँ पे वो मिल जाएगा लोगों को। और हमने एक आहन सर हमारा एक है मानसबल के साथ आहन वास्कुरा एरिया में, हमने वहाँ कहा कि उस सर को थोड़ा डेवलप किया जाए और वहाँ पे ये फ्लोटिंग गार्डन बनाया जाए, ताकि वहाँ पे भी एक बेटर वहाँ लोगों को फैसिलिटी मिले और उससे लोग फ़ायदा उठा सके और अपना रोज़गार वो वहाँ से कमा सकेंगे। ऐसे हमने शाल बुक रख के बारे में कहा, एक
جیسے داچی گام میں ایک سینچری پارک ہے، ایسے ہی ہمارا سیزنل برڈ شالبگ میں آتے ہیں، اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی ہمارا کام چل رہا ہے، وہ بہت جلد شروع ہوگا. خاص کر ہم نے جو کہا کہ منی سیکریٹریٹ گاندربل سے وائل برج تک جو ہمارا ایک روڈ بن رہا ہے گنگراما سے، اس روڈ کو کمپلیٹ کیا جائے، اور جو اس کے ساتھ والے ایریاز ہیں نالے سندھ کے کنارے کنارے ان کو خوبصورت بنایا جائے، وہ پکنک سپاٹس بنائے جائے، وہاں پہ راک گارڈنز بنائے جائے، پکنک سپاٹس بنائے جائے، کیونکہ وہ خالی زمین بہت پڑی ہوئی ہے. اس کو اگر برائے کار لایا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ پورے ایک سٹریچ کو یہ مل جائے گا، وہاں پہ ایک پکنک سپاٹس اور ٹورسٹوں کو ایک نئی ڈیسٹینیشن مل جائے گی. اور جو ہمارا بٹوینا ایریا ہے وہاں ہم نے کہا تھا کہ وہاں ایک نیابت کی ضرورت ہے، وہاں نیابت نہیں ہے بٹوینا میں، وہاں پہ وہ نیابت دی جائے اور وہاں جو ہاسپٹل ہے اس کو 24/7 کیا جائے. اور خاص کر جو ہمارے کچھ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے بارے میں ہم نے ایک بلڈ بینک کی ضرورت ہے، وہاں ایک MRI وہاں پہ لگ جانا چاہیے، اور وہاں پہ ڈائلسس ہونے چاہیے، کیونکہ آپ دیکھ ہی رہے جو ہمارے سری نگر کے ٹیریشریز ہاسپٹل ہے وہاں کافی لوڈ ہے، اور اس وقت کووڈ بھی ہے. تو ہمارے جو گاندربل ضلع کے پیشنٹس ہیں وہ سری نگر نہیں جا پاتے ہیں، اور وہاں رش اتنا ہوتا ہے کہ ان کو وہاں خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا ہے. تو ہم نے گورنر صاحب سے گزارش کی کہ وہاں ایک ڈائلسس فیسلٹی گاندربل ہاسپٹل میں دی جائے، MRI کی فیسلٹی دی جائے، تاکہ یہ ہمیں گاندربل میں یہاں کے پیشنٹوں کو سری نگر کا رخ نہ کرنا پڑے. تو وہ بھی انہوں نے مان لیا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہوگا. اور خاص کر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے گاندربل میں پہلے وقت میں ایک واٹر ٹرانسپورٹ چلتا تھا، بوٹس کے ذریعے گاندربل کے لوگ یا سری نگر کے لوگ گاندربل آیا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے. خاص کر جب یہاں پہلے زمانے میں کمبر صاحب کا میلہ لگتا تھا تو وہاں پہ وہ ہاؤس بوٹس وغیرہ آتے تھے، تو اس کو ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے. اٹس آلسو پارٹ آف ٹوریزم. اور جو ہماری امرناتھ یاترا چلتی ہے، جو ہمارے اگر روڈز کو ٹریفک کو ڈیکنجسٹ کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ضرورت ہے اگر ہم واٹر ٹرانسپورٹ کو پھر سے شروع کر پائے. تو گورنر صاحب اور ان کے جو وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے بڑا اپریشیٹ اس چیز کو کیا، اور مجھے لگتا ہے بہت جلد گاندربل کے لوگوں کو ایک آلٹرنیٹ ٹرانسپورٹ مل جائے گا انشاءاللہ. اور وہ خاص کر ہم نے ٹاؤن کے لیے ایک STP سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مانگا، کیونکہ یہاں جو کوڑا کرکٹ ٹاؤن کا نکلتا ہے اور وہ دائیں بائیں پھینکنا، وہ لوگ بھی پریشان اور ایڈمنسٹریشن بھی پریشان رہتی ہے. تو مجھے لگتا ہے ایک سائنٹیفکلی ماڈرنائز وہ مل جائے گا ہمیں. اور خاص کر جو ٹول پلازا یہاں پہ ہے گاندربل میں، اتنا ٹورسٹ ایریا ہے، اتنے یہاں لوگ آتے ہیں پورے ہندوستان سے، دنیا بھر کے لوگ گاندربل میں امرناتھ یاترا پہ جاتے ہیں، کھیر بھوانی کے میلے پہ جاتے ہیں. ٹورسٹ ایریاز ہے، لداخ کا ریجن ہے، کنیکٹ کرتا ہے. تو ہم نے کہا یہاں ایک ماڈرنائز ٹول پلازا بنایا جائے تاکہ ایک بیٹر یہاں پہ وہ ایک تو ٹریفک جیمنگ نہیں ہوگی اور لوگوں کو ایک اچھا وہاں پہ ایک فیسلٹی ملے گی. اسٹریٹ لائٹنگ کی پرابلم ہے ٹاؤن میں، وہ ہم نے ان سے کہا، اور گورنر صاحب نے ہم اس کے لیے بھی شکر گزار ہے، انہوں نے ہمارے جو میونسپل کمیٹی کو کونسل بنا دیا، اس سے اب اور زیادہ یہاں فنڈز ملیں گے اور زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی. اور جو ناگپاؤ ہمارا کافی دیر سے ٹاؤن کے لیے ہم نے مانگا تھا، جو آدھا اس میں وہ ڈیپ ڈرینیج بنا ہوا ہے، آدھا رہ گیا تھا، اس پہ ہم نے کہا اس کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ جو یہ واٹر لاگنگ یہاں ٹاؤن میں ہوتی ہے، کھیتی باڑی نہیں کر پاتے لوگ، پانی بہت زیادہ رہتا ہے ان کے کھیتوں میں، تو وہ انہوں نے مان لیا کہ اس کو پھر جو آدھے راستے سے ہماری جو ڈیپ ڈرینیج گاندربل ٹاؤن کا رہ گیا اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. تو اس پہ بھی ہم نے بات کی. دوسرا ہم نے جو ہمارے لنک روڈز ہے ہمارے اور مین روڈز ہے جن کو میگڈیمائزیشن کی ضرورت ہے، چاہے وہ سالورا ہو، چاہے وہ بٹوینا واسکرا ہو، لار کے روڈز ہو، ناگبل ہو، واتل باغ ہو، جتنے بھی گنگاراما ہو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد ان روڈوں پہ
मैग्नेटाइजेशन का काम शुरू होगा और ये लोगों को एक बेटर रोड्स मिल जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन पे काम शुरू होगा। और जब हमने रोड वाइडनिंग, हमने जो एक हमारा अल्टरनेट रूट है उमरहेर का, उमरहेर गाडूरा गांदरबल रोड, वहाँ उमरहेर के पास एक बोटल नेक बहुत बड़ा है जहाँ उस थोड़ा बहुत वहाँ वो कुछ स्ट्रक्चर्स को रिमूव करना है। अगर वो बोटल नेक रिमूव हो जाए तो एक अल्टरनेट रूट गांदरबल को मिल जाएगा यहाँ के लोगों को। तो उस पे भी उन्होंने हमें पूरा यकीन दिलाया कि ये इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे शुरू होगा। तो दूसरा, हमने जो हमारे यहाँ के प्रोजेक्ट्स है जो बड़े बड़े हैं, चाहे वो पावर हाउस हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, ज़ेडमोर टनल हो, यूनानी कॉलेज हो, जो भी है, हमने मुतालबा किया कि यहाँ लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए एनकरेज किया जाए। यहाँ हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड भी है, यहाँ लेबरर अनस्किल्ड भी है। प्रेफरेंस लोकल उसको दिया जाए और लोकल लोग ही इसको चला सकते हैं। जब हम अपनी ज़मीनें देते हैं, जब हम अपना इन प्रोजेक्टों के लिए हर कोई अपना चीज़ देते, तो इसमें हमें रोज़गार के मौके भी यहाँ के लोकल आबादी को मिलने चाहिए। तो इसके लिए वो एक बना रहे हैं कोई लाहे अमल, जिससे कि यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, मुझे उम्मीद है। और गवर्नर साहब ने हमारे साथ कोई 2.25 घंटे हमारी मीटिंग, जो सिविल सोसाइटी हमारे लोग थे जो मेरे साथ थे, उन्होंने खुल के सब ने बात की, हर एक ने अपना अपना टाइम लिया और एक एक चीज़ पे गवर्नर साहब ने वापस रिस्पॉन्ड किया और जो उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स बैठे थे उनसे जवाब लिया और टाइम बाउंड मैनर में इंशाल्लाह हर कोई काम, उन्होंने हर किसी काम के लिए टाइम दिया हुआ है, ये काम कब तक होगा। और फंड्स के लिहाज से उन्होंने कहा उसी वक्त इंस्ट्रक्शन फंड्स हम करेंगे बाहम, तो फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने देंगे। और उन्होंने हमें ये भी कहा कि मैं गांदरबल खुद आऊँगा, उन प्रोजेक्टों को खुद देखूँगा और मौके पे जाके, जिसके लिए इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शायद वो गांदरबल का भी दौरा करेंगे। तो मैं आज इस दिन से, आज इसलिए आपको लोगों को तकलीफ दी क्योंकि हमें गवर्नर साहब का शुक्रिया किया और एडमिनिस्ट्रेशन का करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम, इरिगेशन स्कीम्स है, पीएचई की स्कीम्स है, उन पे काम शुरू हो गया। तो कुल मिला के हम मुतमईन हैं जो हमारा उनके साथ इंटरेक्शन रही गवर्नर साहब के साथ, सिर्फ डेवलपमेंट के लिहाज से। और वो डेवलपमेंट के लिहाज से मैं अपनी तरफ से सारे गांदरबल के लोगों को गुजारिश करता हूं कि हमें डेवलपमेंट के लिहाज से सबको मिल के चलना चाहिए और जहां गांदरबल का इशू हो, जहां गांदरबल की बात हो, हमें सबको मिल के एक हो के इस पे डेवलपमेंट के लिए एक हो के यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहिए। और जो भी इसमें कोई कदम आगे बढ़ाएगा हम वेलकम करेंगे और हम उसके साथ रहेंगे डेवलपमेंट के लिहाज से। बाकी जो हमारे सियासी, जो हमारे अपनी आइडियोलॉजी है, उस पर हम अपने कायम हैं और उस पर रहेंगे भी। और जिसकी जो आइडियोलॉजी होगी, अब यहाँ मेरे साथ लोग बैठे हैं, कई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, कई मेरे साथ एफिलेटेड नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं, लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट का इशू है हम सबको मिल के काम करना चाहिए। अगर कोई और भी इसमें आगे आना चाहेगा, वो कुछ करना चाहे, हम वेलकम करेंगे, हम उनके पीछे जाने को तैयार है अगर जहाँ गांदरबल की बात हो। लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं होने, तनकीद बराए तामीर हो तो बहुत अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। अब मेरे साथ हमारे पंडित जी भी है, मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर डेलीगेशन। इन्होंने भी अपनी बात रखी, अपने अस्थापनों की बात रखी जो गांदरबल में है, हमने वेलकम किया। और हम सबको, हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, इन्होंने अपनी बात की, हमारे सिविल सोसाइटी के लोग पीछे बैठे हैं, ये मेरे साथ शायद जुड़े नहीं हैं, लेकिन इन्होंने गांदरबल के लिए ये आए सामने और इन्होंने ये चले, अच्छी बात है। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि सबको मिल के डेवलपमेंट के लिहाज से आगे आना चाहिए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो और भी जो इतने मसाइल आते रहते हैं, हल होते रहते हैं और नए आते रहते हैं। जो कोई रह गए होंगे या आगे और होंगे तो उन पे भी हम बात करेंगे, आगे और अभी मौके आने हैं। तो जहाँ तक भी हमारा यही मौक़िफ़ है, जहाँ तक भी हमारा हो सके हम हर किसी के लिए बात करेंगे, गांदरबल की तरक्की के लिए काम करेंगे, यहाँ की बहबूदी के लिए काम करेंगे, यहाँ के
सिक्योरिटी के लिए लोगों की बात करेंगे, यहाँ के जो बाकी इश्यूज हैं उन पे बात करेंगे। यही हमारा मकसद है और यही आज हमारा मुद्दा था आपको यहाँ तकलीफ देने का। बाकी शुक्रिया।